The first strategy in reading comprehension test of TOEIC test is read the questions and the introduction first. So guys, if you come to reading comprehension questions, don't ever read the text first. Jangan sampai teman-teman membaca teksnya terlebih dahulu. Anda membaca, artikan, pahami gitu ya. It will take too long time. Ini akan menyita waktu Anda terlalu lama. In passages such as advertisement, forms, or notices, the questions asked are often about the name of a person, the place or time, or an event. Biasanya pertanyaannya itu tentang nama orang, waktu, tempat, atau kejadian. Details about organizational changes. The best way for you to save time is to read first the questions before reading the passages. Jadi kalian baca dulu pertanyaan sebelum membaca wacananya. Second, the short introduction sentence that precedes each passage. This sentence gives an indication of the type of document. For example, question 99 and 100 refer to the following excerpt from a training manual. So, kalian sudah bisa menyimpulkan, bisa tahu bahwa teks tersebut itu, oh, this is a training manual. By doing this, you will be able to, first, get a general idea of the topic and context of the document. Dengan melakukan ini, Anda bisa mendapatkan satu adalah ide utama dari topik dan konteks dari dokumen tersebut. Then, identify the type of information required much faster. Bisa mengidentifikasi informasi. Take for example this example 1. Read the following advertisement. Oke. Lihat, read the following advertisement. Ini dulu yang kalian baca. Oh, berarti teks ini adalah tentang iklan. Kemudian, kalian jangan baca ini dulu. Don't read the text first. Rather, you have to read what is it? The question first. Well, number 1, what is the admission charge for children? Oke. Lihat, admission charge for children. Jadi ketika kamu membaca di sini, oke. Kata kuncinya apa? Admission. Oke. Adult €8. Half price for children. Berarti kalau half price for children berarti half of 8, setengahnya dari 8. So the answer is A, €4. When aren't there any guided tours? Kapan di sana tidak ada tour guide-nya, itu kapan? Oke. Misalnya terjadi di sini berarti tour guide. Half hour guided tours throughout the year. Oke. April to October, the first 7 days a week. Misalnya. Dari April sampai Oktober ke sini. Kalau dari November sampai March, from November to March, ini keterangannya, and close Sunday through Tuesday. Nah, sementara dari Sunday sampai ke Tuesday itu tidak ada atau tutup. Berarti jawabannya yang mana? On Mondays, on winter. Ini ya. Kenapa? Lihat, Sunday through Tuesday. Berarti kan ketika Sunday, Monday, berarti hari Senin itu tidak ada, ya kan? Masih tutup. Berarti pada hari Senin di musim dingin. Kita tahu musim dingin dari mana? Yaitu kan November sampai Maret itu musim dingin konteksnya. Oke, jadi saya ulangi lagi strateginya bahwa kalian harus baca instruksinya, karena ini membantu Anda mengidentifikasi teks. Kemudian yang kedua, baca dulu soalnya. Supaya Anda mendapatkan keywords atau kata kunci. The admission charge for children. Oke, admission. And then we have this one. And then, yang kedua, when are there any guided tours? Nah, lihat, ada guided tours di sini. Guided tours, keterangannya apa? Oh, close Sunday through Tuesday. Kurang lebih seperti itu. That is the first strategy. Now, the second strategy is how to answer the unknown words. Bagaimana untuk menjawab kalimat-kalimat atau wacana yang mengandung kata yang tidak kita ketahui. First, read the entire passage once.
Pertama, baca seluruh wacana tersebut, karena wacananya juga pendek. One, sekali saja. Do not stop to try and understand unknown words. Nah, kalau kalian misalnya ketika membaca nih, ada yang kalian tidak tahu, jangan memikirkan itu terus, lanjutkan saja. Instead, try to pick out keywords and phrases that you know. Melainkan Anda melanjutkan saya membaca sambil melihat konteksnya. Nih, keywordsnya apa sih? Oke, yang kalian tahu nih artinya. Do not let unknown words stop you. Jangan sampai kata-kata yang tidak Anda ketahui artinya itu menghentikan Anda. Some candidates tend to waste precious minutes trying to desperately to guess what they mean. They develop a mental block about them thinking that they contain essential information. As a result, they panic and often choose the wrong answer, or even worse, don't answer at all. Kalau kita terjebak di kata-kata yang tidak kita ketahui, dan kita memikirkan itu terus, kita bisa-bisa kehabisan waktu. Bisa saja kita menulis jawabannya salah, atau kita tidak menjawab sama sekali, because the time is already over. Nah, and then to prevent such a thing from happening, apply the following techniques. The first one, remember the TOEIC bridge test evaluates learners of various levels, so it is normal that some questions are harder than others. Ingatlah bahwa TOEIC itu mengevaluasi teman-teman yang dari level yang macam-macam. Jadi wajar saja bahwa ada yang gampang, ada yang susah. And then concentrate on the general meaning of the passage and use your knowledge of the words you are familiar with to try and understand the unknown words. Fokuslah dan konsentrasilah terhadap arti secara umum dari wacana tersebut. Gunakan pengetahuan umum Anda tentang kata-kata yang sudah familiar, yang Anda ketahui artinya, untuk memahami wacana secara keseluruhan. Oke, kita akan mencoba contohnya. Look at example 2. In the article below, the difficult words have been underlined. Try to read the article without reading them. You will notice that you are able to get the main idea of the passage even though you don't understand them. Understanding the main idea might even help you to guess the meaning of the difficult word. Misalnya seperti ini. Within the framework of their policy of improving service quality, a growing number of banks offer their individual corporate clients online services, and analysts predict that by the year 2020, more than 90% of all transactions will be carried out electronically. Online banking allows clients to access a wide range of financial services directly from home or the office 24 hours a day. For example, they can order checkbooks, be informed whenever cash is withdrawn from the account, transfer money between accounts of the same network, pay their utility bills and invoices, misalnya framework belum tahu, lewatin saja lanjut, ya kan? Within kan tahu awasi kebijakan, improving service quality, macam-macam lain tadi ya. Nah, kemudian setelah ini gunakan pengetahuan Anda atau kemampuan Anda yang terhadap kata-kata yang tidak susah itu untuk mengartikan atau untuk memahami setelah keseluruhan masalahnya. What is the article about? Nah, artikel tentang apa ini? Oke. Oh, misalnya the number of banks offer delivery corporate client services. Berarti, what is the article about? Apakah ini electronic games? Apakah ini phone bills? Apakah ini evening bars? Jawaban yang tepat adalah C, banking services. Oke, apakah ada yang datang lagi? Tidak ada. Banking services. Nah, di mana kita dapat banking services, gitu kan? Ya ini kan online banking, kemudian di sini juga ada bank offer their individual corporate client of online services. Jadi secara garis ini adalah layanan bank. Kemudian what is the purpose of this article? Apa? To inform about online services, to close a bank account, to ask question, or to attract new readers. Jelas, to close a bank account itu tidak ada di sana. To ask question juga ini bukan pertanyaan ya, itu pemberitahuan. To attract new readers juga bukan. So the answer is to inform about online services. Okay, up to this point, guys, do you have any questions? Ada pertanyaan atau tidak? No? Okay. If you have no, Juninda.
Enggak, Sir, belum. Okay, let's continue our material. Point 3, inferences. Nah, kita juga sudah belajar inferences di listening ya. Inferences itu menyimpulkan dari konteks. The information needed to answer a question is not only always stated directly, bahwa informasi yang dibutuhkan untuk menjawab sebuah pertanyaan itu tidak selalu dinyatakan secara langsung. Therefore, you may need to make inferences or drawing a conclusion from the information provided in the passage, dari informasi yang tersedia di dalam wacana. Read the following newspaper article. And now read the question below. What is Global West? Seperti biasa ya, teman-teman harus membaca ininya dulu, apa namanya itu, introduction-nya dulu. And then after reading the introduction, you have to read the question. What is the Global West? Ya udah, kita tahu nih kita tahu nih yang ditanyakan Global West itu apa. And then baru kita baca nih. Oh, Global West ini. In a press statement released yesterday, Global West announced the construction and fitting out a new normal terminal located right in the city center. This new facility will welcome passengers with or without luggage who want to check in from 3 to 24 hours prior to the departure. Oke, berarti ini kan konstruksinya nih, ada terminal, ada departure, ada luggage. Ini sepertinya perusahaan transportasi gitu ya. This service will allow Global West passenger to choose their seats and obtain the boarding passes. Oke, boarding passes. Berarti kalau ada boarding passes ini bisa kereta, tapi kalau terminal tidak mungkin kereta ya. Berarti ini sepertinya pesawat atau perusahaan pesawat terbang. That is why ketika kita ditanya what is Global West? The answer is an airline company, sebuah perusahaan penerbangan. Kenapa kita bisa menjawab this is the airline company? By inferring the passage, dengan cara kita membuat inferensi atau menyimpulkan, oh ini ada namanya Global West, ada terminal, ada passenger, kemudian ada boarding passage. Ya jelas lah ini pasti airline company, nggak mungkin restoran, nggak mungkin a bank. Oh. And then 8.4 repeated words, kata-kata yang berulang. Ini juga hampir mirip atau mirip-mirip dengan apa yang muncul di listening. Some of the words used in the reading comprehension passages may be repeated in the question and the full statements. Being able to identify them can be very helpful. Be careful of repeated words, guys, but also misleading in some cases. Look at this one. This is a sign. Read the following sign. Where would this sign most likely be seen? Kira-kira tanda tersebut itu biasanya ada di mana? Sorry, our rooms fully booked until the end of theater festival. Ring 805 to blah 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 for more information. Bias berarti misalnya ini apa nih? Where would this sign most likely be seen? Ini biasanya ada di mana? In a bookstore, in a store selling rings, a hotel, a theater. Lihat, yang pertama itu ada jebakan bookstore. Di sini ada book. Bisa saja kalau kita menyocok-nyocokkan, ini ada bookstore nih, ini book. Yang A dong. Salah dong begitu ya. Kemudian a store selling rings. Apakah ini benar? Ini juga nih. Gitu ya. Oh, di sini ada jebakan lagi tuh, ring. Berarti bukan. A hotel. Ini jawaban yang tepat adalah hotel ya. Ya, ruangan yang bisa, kamar yang bisa di-booking yaitu hotel. A theater. Ini ada theater ya. Itu jebakan saja. Ini kalimat yang berulang. Biasanya teman-teman kalimat yang berulang itu jebakan. Itu salah. Look at the exercise. Look at this one. Look at the following company profiles. Now match question A with the response in B. Ini Satoshi. Ntar saya perkecil. Saya perkecil coba supaya bisa kelihatan. Oke. Misalnya nih, questions in column A, we have to match them with the answer in B. Misalnya, where does Satoshi sell its product?
Ini lihat Satoshi. Nationality Japan, founded business activities itu home and personal care product. Worldwide main market Japan, USA, UK, Germany, Holland. Berarti where does Satoshi sell its product itu ada di sini. Mana ada nggak Japan, Holland? Oh ini jawabannya Holland gitu ya. How many people does Satoshi employ? Satoshi itu karyawannya berapa? Nih, 125.000. Which one? This one. 125,000 employees. What does Clam produce? Oke, Clam. Produce-nya apa nih? Pet nutrition. Ada nggak pet nutrition? Food for animals. Jawabannya berarti yang food for animals. Oke, ini latihannya kita langsung bareng-bareng saja ya. Oke, masih ada yang baru masuk. And then, look at exercise 2. Read the following letter, blah 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 ya. The words in the first column are all from the letter sent by Kelly. Match them with definition in the second column. Ini misalnya keep. Keep itu artinya apa? Train. Ini nggak usah lah ya. Ini nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Tapi ini cukup gampang. Saya kasih contoh saja misalnya. Ini keep artinya itu menjaga atau tetap gitu ya. To have or continue to have something in one's possession. To continue doing something. To cause to say in particular place. Oke, sementara keep di sini apa nih? I'm sending you this message from for the last 3 months. I've been working at the reception desk of Hotel City. It is a demanding job. I have to smile all day and pay attention a lot of small detail. My boss is very difficult man. I can't bear him. Life is different here compared to New York. It is a lot quieter and the food is delicious. I'm having a great time, although at first it was quite difficult because I couldn't speak the language and finding a place to live wasn't easy. But my college invited me to share her apartment in the suburbs of Rome. It's a bit small, but it's full character and I have it. Each morning I have to catch a train to go to work. Thank you so much for the wonderful birthday gift. Cold Wing is my favorite band. I love this kind of music they make. How did you find out? I keep listening to the CD. Oke, di sini ya. I keep listening to the CD. Keep listening berarti to have or continue something in one position, to continue doing something. Berarti yang jawaban yang tepat adalah yang to continue doing something. Kenapa? Apakah yang dua itu salah ya? Yang pertama dan yang terakhir. Sebetulnya kalau definisi dari keep itu tidak salah. Akan tetapi keep itu artinya bisa banyak. Tergantung konteksnya. Ya, keep kata dasarnya itu menjaga atau tetap. Kemudian train. Train itu apa? Di sini. Kalau train yang dimaksud adalah catch a train, ya berarti kereta gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Exercise 2, exercise 4. Oke, ini saya menyisakan apa namanya? Harus menyisakan aktivitas buat teman-teman apa namanya itu kerjakan di web kuliah ya guys. Oke, saya contohkan keep sama train. Sama oke untuk catch, beer, wind, reception, kind. Itu coba teman-teman kerjakan. Kind itu maksudnya yang mana? Ya. Apa namanya pilihan definisinya mencocokkan saja ya. Kalian nanti jawab di web kuliah ya, sudah saya update. Ini apa namanya file ini juga sudah saya enclose linknya di web kuliah ya. Kemudian look at exercise 3. Exercise 3. Now mark this sentence true or false. Nah ini juga gampang nih. Exercise 3 kalian coba apa kerjakan di web kuliah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Misalnya begini, nomor 1. This document is a greeting card. Apakah ini benar atau salah? Ini greeting card bukan. Oh, ternyata bukan. So, this is wrong. Nah, sisanya Anda kerjakan dan jawabnya di apa itu web kuliah ya.
Oke, ringan ini ya, tidak begitu susah ya teman-teman. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Amanda? No? Enggak Pak, sudah cukup tapi masih meraba-raba. Nggak apa-apa, saya ini apa namanya meeting ini saya rekam ya. Mudah-mudahan tidak ada trouble dalam proses rekamannya ya. Nanti saya rekam, nanti saya upload seperti biasa di YouTube. Nanti saya share di grup atau di web kuliah ya. Jadi ketika Anda nanti aduh agak-agak meraba-raba, nanti bisa diulang-ulang menonton apa namanya menonton videonya. Oke, begitu saja ya. Silahkan beraktivitas di web. Tetap ya beraktivitas di web, absensinya ada di sana ya. Aktivitas di web minimal 3 kali posting ya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, usahakan di 3 kali postingan Anda jadi sudah hadir ya. Oke, thank you very much for your attention and see you next time. Thank you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.